আসমানের ফেরেশতারা বলে ও আমেনা পাক বেবি আসমানের ফেরেশতারা বলেন ও আমেনা পাক বেবি তোমার শেকমে জন্ম নিবেন শেষে জামানার নূর নবী আল্লাহুম্মা জোরে সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ আরবে নই মিশরে ইরাক ইরান নই ভারতে সারা আসমান জমিনে নবী মুস্তাফা জোরে বলো সুবহানাল্লাহ আরবে নই মিশরে ইরাক ইরান নই ভারতে সারা আসমান জমিনে নবী মুস্তাফা কান্ডারে এপার ওপারে নবী মুস্তাফা জোরসে বলুন সুবহানাল্লাহ आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सच्चा मक्के वाले मुझिलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी अंधे शीशों में चमका हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए सुभान अल्लाह कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी या अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी तो सलामत रखना जब तक मैं देखना लो दयारे मदीना सुभान अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी तो सलामत रखना जब तक मैं देखना लो दयारे मदीना या अल्लाह मेरी मौत तो तब तक न देना जब तक मैं देखना लो गुंबदे खजरा